नमस्कार जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक स्वागत मोर ही चैनल को। आज यही भिडटी मेष राशि व्यक्तिशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे कहीं आज यही भिडियो आपण मैंने जानापी पाइबे जे यही विश्वकर्मा पूजा ठारू आपण मानक जीवन में कौन सबू परिवर्तन घटवाई जाऊँगी। यही विश्वकर्मा बनुअछि अनेक प्रकार शुभ महासंयोग जदि जहाँफल आपण जीवन में किसी भी असुविधा चलुला आपणकर कर्म क्षेत्र को लेकर अशांति सृष्टि होता आपण को चाकरी मिलू नाला आपणकर वैवाहिक जीवन में अशांति सब चलुला प्रेम जीवन को लेकर जदि आप चिंतार पड़ जाते किंबा आपणकर स्वास्थ्यगत किसी समस्या देखा जाऊला माँ स्वास्थ्य को लेकर किसी चिंता बढ़ुला भाभी किसी चिंता देकर समस्या देकर आप गति करुले आपण जीवन खुशी चली जाइतिला एवं आपण भाबुथिले जे आपणकर केबे उन्नति हेबो आपणकर क्यारियर आपणकर भाग्य केबे आपणकर सपोर्ट देव ताहा सबु किछि आपणकर एही दुर्लभ संजोग परे घटिबा पई जाउअछि एवं आपणक जीवन में कौन सबु बड़ फल आपणको प्रदान हेबा पई जाउछि ताहा सबु किछि आजिर एही वीडियो रे आलोचना करा जिवो। तेबे बंधुगण निश्चिंत रूप से आप भिडटी को शेष पर्यंत देखूँ। आउ जदि मोर ही चैनल टी नुआ अच्छा चैनल टी सब्सक्राइब करना ताहले चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु भिडटी को गोटे लाइक करी तले आसुवा कमेंट बॉक्स रे जय विश्वकर्मा निश्चय रूप से लिखि दिंतु। तो बंधुगण कुंडलीर प्रथम घरटी को स्वास्थ्यर घर बोली माना जाए। आपणकर राशि स्वामी बा आपणकर प्रथम घरर स्वामी रहिले मंगल मंगल से आपणकर षष्ठ स्थान रे अवस्थान करिसेंती आउ से 14 सेप्टेम्बर पर्यंत अवस्थान करिसेंती तापरे से आपणकर सप्तम गृह को से प्रवेश करिवे। आपण तो जानती जे कुंडलीर षष्ठ घरटी को खराब बोली माना जाए ट्रिक भावर घर बोली माना जाए। तो षष्ठ स्थानटी को रोग ऋण आउ शत्रुंकर स्थान बोली माना जाए। जेतेबेले आपणकर राशिर स्वामी रोगर घर को गोचर करिथांती सही समय रे से आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम को कमाई देई थांती। तेणु जदि आपण बाहर को केउ आड़े को ट्रावेल करूछंती किंबा बाहर खाद्य आपण ग्रहण करूछंती ताहेले आपणको आपणकर स्वास्थ्य प्रति टिके ध्यान देबा पई पड़िबो। आपणको देह रे जल्दी ठंडा जर काश एही सब किछि लागि जिवो। तेणु आपणको विशेष भाव रे ध्यान देबा पई पड़िबो। बाहर खाद्य गुड़ी को अवॉइड करबा पई पड़िबो। ताहा पुणी 14 सेप्टेम्बर पर्यंत किंतु जेतेबेले मंगल आपणकर 14 सेप्टेम्बर पर सप्तम गृह को प्रवेश करिवे तेबेले से आपणकर प्रथम घर को दृष्टि देवे केंद्र को आसीजिवे सही समय आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम बहुत भल रहिबो। आपण सेतेबेले जहाँ भी किछि करंतु आपणकर सेतेटा असुविधा हेबो नाही किंतु आपणको अग्रसन उपरे टिके कंट्रोल करिबा पई पड़िबो। सेईटा आपणकर एथिपई कंट्रोल करिबा पई पड़िबो जेतेबेले षष्ठ स्थान रु सप्तम स्थान को मंगल जिवे ना तो से आपणकर स्वास्थ्यर घर को देखिबे आपणकर प्रथम घर को देखिबे सही समय आपणकर पेशेंस लेवल टिके कम रहिबो आउ अग्रसन भाव टिके देखा देबो। हेले एहा आपणकर मुंड व्यथार कारण मध्य बनि पारे बाकी आपणकर स्वास्थ्य सेते भी खराब नाही। एबे बंधुगण वर्तमान आसतु जानि नबा जे एही विश्वकर्मा पूजा ठारू आपण मानकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो। तो देखंतु शिक्षा क्षेत्रर घर हेउची पंचम घर आउ पंचम घरे आपणकर तीनोटी ग्रह अवस्थान करिसेंती सूर्य बुध एवं केतु एही तीनोटी ग्रह अवस्थान करिसेंती। तो सूर्य आपणकर 17 सेप्टेम्बर पर्यंत आपणकर पंचम घरे अवस्थान करिवे आउ बुध मध्य आपणकर 17 सेप्टेम्बर पर्यंत आपणकर पंचम घरे ही अवस्थान करिवे। जदि आपणकर किछि एग्जाम रहिछि ताहाले 16 सेप्टेम्बर पूर्वरु आपणक पई भल रहिबो तापरे आपणकर सेते भल देखा जाउ नाही जेहेतु पंचम गृह रे सूर्य अछंती बुध अछंती तेणु आपणकर पंचम गृह तो बहुत स्ट्रॉन्ग अछि किंतु एही समय जो कहली सही समय परे आपणक मन को नाना प्रकारर प्रश्न गुड़िक सब आसीबो। तो आपणकर 17 सेप्टेम्बर पर्यंत पाठ पढ़ा को लेकर बहुत भल रही। जदि आपणकर केउठारे एग्जाम अच्छी किंबा इंटरव्यू अच्छी किंबा एडमिशन अच्छी ताहेले सही सब को 17 सेप्टेम्बर पूर्वर करनियंतु बहुत भल अच्छी। जेतेबेले सूर्य आपणकर षष्ठ गृह को चलीजिवे खराब गृह को चलीजिवे तेबेले से आपणको सेते भी भल फल प्रदान करिवे नाही विद्यार्थी मानक पई सेतेटा भी भल हेबो नाही। सेथिपाई आपणको स्ट्रांगली रहिबा पई पड़िबो आपणकर मन को स्थिर रखिबा पई पड़िबो नहेले आपणकर मन इयाडे सियाडे लागिबो। आपणकर मन सब बेले गेम रे हेउ बंधु बांधवंक घरे बुलिबारे हेउ
ଆପଣଙ୍କର ମନ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ? ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଗୃହ ମଧ୍ୟ ସେହି ପଞ୍ଚମ ଗୃହଟି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଗୃହରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବୁଧ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏମିତି କନେକ୍ସନ୍ ବନୁଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରାଘିମାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତାହା ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଏମିତି ସଂଯୋଗ ବନାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହୋଇପାରେ, ମିସ୍କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହୋଇପାରେ। ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଏବଂ ଝଗଡ଼ାର ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନାଉଛନ୍ତି। ତାହା ପୁଣି 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ଟିକିଏ ଅଗ୍ରସନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଯେମିତି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନ ହୋଇଯାଉ, ସେହି ସବୁ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସପ୍ତମ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବେ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦ୍ରାଘିମାରେ ଗୋଟିଏ ସଂଯୋଗରେ ବନୁଛି ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସଟି, ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ସେତେଟା ବି ଭଲ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ତ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବି କି ଏହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତ ସେହି ସମୟଟି ହେଉଛି ବା ସେହି ଅବଧିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 21 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ନ ହେଉ, ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନ ହେଉ, ଏହା ସହିତ ଏହିସବୁ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମାଡ଼ପିଟା ନ ହୋଇଯାଉ। ତ ସେହି ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ବାକି ତ ଯାହା ରହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଯେଉଁ ସଂଯୋଗଟି ଆପଣଙ୍କର ବନୁଛି, ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବନୁଛି, ମିସ୍କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବନୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏହା ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଘର ହେଉଛି ସପ୍ତମ ଘର, ଆଉ ସପ୍ତମ ଘରର ଅଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ରହିଲେ ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ର ସେ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବରକୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନକୁ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଲାଭର ସ୍ଥାନକୁ ସେ ସେହି ସମୟରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିକି ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ସେହି ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଟ୍ରାଭେଲ୍ ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ରହିବ ସେହି ଟ୍ରାଭେଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୌଣସି ଜିନିଷ ସେ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି, ଏହା ସହିତ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରହୁଥିଲା, ଯୁକ୍ତିତର୍କ ରହୁଥିଲା, ଝଗଡ଼ା ରହୁଥିଲା ଏବଂ ଯଦି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ, ତାହେଲେ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଦେଖାଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ନବମ ସ୍ଥାନ, ଆଉ ନବମ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ଯିଏ ରହିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିକି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନିଜ ଘର ଉପରକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଭାଗ୍ୟର ସପୋର୍ଟ ନେଇକରି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବେ। 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଭଲ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆପଣ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ?
बंधुगण देखंतु क्यारियर गृह हेउछि दशम गृह आउ आपणकर क्यारियर घरर अधिपति रहिले शनि। शनि से आपणकर द्वादश घर अवस्थान करिसंती आ द्वादश घरटी हेउछि फरेन घर। तेणु आपणकर फरेन सहित कनेक्टिव बहुत मात्रा रे बढ़िबा पई जाउछि। जदि आपण एमएनसी कंपनी रे काम करूछंती ताहेले आपणक पई बहुत भल रहिछि। जदि आपण विदेश यात्रा करबा पई चाहुछंती काम को नै करी ताहा हेले मध्य आपणकर बहुत भल रहिछि। जदि आपण बुलाबुली करबा पई चाहुछंती काम को नै करी ताहेले मध्य आपणकर सही यात्रा बहुत भल रहिबो। शनि जतेबेले आपणकर द्वादश गृह को चलन कले सेतेबेले ठारू आपणकर शनि 7.5 चाली अछि आउ आपणकर वर्तमान शनि 7.5 प्रथम चरण चाली अछि। तेणु आपणकर जन्म जातक जदि शनि खराब स्थिति रे थिबे ताहेले तो से निश्चय रूप से आपनको खराब फल प्रदान करिवे। से आपणकर दायित्व बहुत मात्रा रे बढ़ाइबे। छोट छोट कथा को नै करी टेंशन प्रदान करिवे। पॉलिटिक्स आपणक साथी रे होई पारे। काम को नै करी फ्रस्ट्रेशन आपणकर देखा देई पारे। आपणकर चिंता होई पारे। किंतु जदि शनि आपणकर जन्म जातक भल स्थिति रे थिबे ताहले आपणकर सबु किछि भल घटिबो। आपणकर क्यारियर रे ग्रोथ घटिबो। आपणको अपॉर्चुनिटी बहुत अधिक मात्रा रे मिलिबो। आपणकर प्रमोशन रो जुग मध्य बनि जिवो। आपणक पई बहुत भल देखा दउछि। तेबे बंधुगण वर्तमान आसंतु जानि नबा आपणकर बिजनेस संपर्क रे। बिजनेस आपणक पई किपरि रहिबो। तो बिजनेस एही मासरे आपणकर बहुत भल देखा दउछि काहेकि ना बुध निज राशि रे से अवस्थान करिवे। या सहित शुक्र मध्य आपणकर पंचम घर को आसीबे। तो आपणकर बिजनेस मध्य एही मासरे बहुत भल देखा दउछि। लाभ मध्य हेबो एवं जदि गोटिए बिजनेस को नै करी आउ एक बिजनेस करिबा पई चाहुछंती ताहा हेले सेथिरे मध्य आपणको लाभ प्राप्ति हेबो। सेथिरे भल रहिछि। आपणकर भल इनकम मध्य हेबो। नूतन ग्राहक माने आपणक साथी रे जोड़ी हेबे। या सहित आपणको आपणकर ग्राहक मानक ठारू किछि लाभ मध्य मिलिबो। बहुत भल व्यवहार देखाइबे तो सेथिरे मध्य आपणकर बहुत भल लाभ देखा दउछि। डेली इनकम रे आपणकर ग्रोथ हेबो। तो आपणकर बिजनेस बहुत भल रहिछि। तो बंधुगण एहा तो थिला आपणकर नवग्रह मानकर स्थिति सेमाने आपणको केउ प्रकारर सबु फल प्रदान कले। तो शेष रे आसंतु जानि नबा जे आपणक पई प्रतिकार कोन रहि अछि। जहाँ भी किसी आपणक सहित खराब होबो बा हेउछि तो ताहा पई आपणकर प्रतिकार कोन रहि अछि। बंधुगण प्रतिकार स्वरूप जेहेतु आपणक राशि स्वामी रहिले मंगल तो आपण मंगलंकर बीज मंत्र प्रत्येक दिन पाठ करंतु एवं ता सहित जदि आपण प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा पाठ करिवे ताहेले आपणकर मन आहुरी भल रहिबो। कार्य आपणकर बाधा विघ्न जहाँ भी किछि आसु अछि ताहा आपणकर दूर होई जिवो। प्रत्येक दिन सूर्य नारायण को जल अर्पण करंतु देखिबा आपणक पई बहुत भल रहिबो। बंधुगण आशा करुछि आपनकु एही भिडियोटी निश्चय रूप से भल लागिछि। जदि भल लागिछि ताहेले चैनलटी रे नुआ थिले चैनलटी को सब्सक्राइब करंतु। भिडियोटी को गोटे लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति आ विश्वासर सहित जय विश्वकर्मा निश्चय रूप से लिखि दियंतु। तो आजिर भिडियोटी को एइठी रखुछि। आपणकर दिनटी मंगलमय रहू। यह ईश्वरଙ୍କ निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।